Bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va vous donner l'opportunité de découvrir les activités proposées sur la ville de Vernier pour la fin de cette semaine ou courant de la semaine prochaine. Et comme nous le faisons, je dirais, depuis maintenant bon nombre de mois, nous allons partager ces informations en différentes langues, ce qui donnera ainsi l'occasion à tous de pouvoir profiter des activités sur la commune de Vernier. Et pour assurer la présentation, j'ai à mes côtés Tikra qui fait la présentation en arabe. Tikra, bonsoir. Bonsoir Bernard. أحبتي مشاهدي قناة كانال 29 أحييكم وأرحب بكم كمعتادنا في أمسية كل أربع لنلقي بين حضراتكم نشرتنا الإخبارية المحلية المحتوية على فعاليات ونشاطات الأسبوع القادم فأهلا وسهلا بكم. Nous avons également Germaine à nos côtés, ce qui veut dire que grâce à elle, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons profiter de la présentation en lingala. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, Botin Bino, na Canal 29. Tout de suite, nous allons attaquer cet agenda. La première information, c'est ce qui concerne le thé dansant pour les seniors dans la cité des Avanchais, ou que vous connaissez peut-être plus facilement sous la terminologie de rencontre musicale des Avanchais. Le prochain rendez-vous, nous avons encore un peu le temps, mais cela peut-être facilitera la gestion de vos calendriers ou de vos agendas. La prochaine date que vous pouvez noter, ce sera le samedi 30 avril 2016. Les horaires restent inchangés de 14h à 18h. Le lieu, c'est le centre de quartier des Avanchais. Pour ce thé dansant, l'entrée est libre. On vous rappelle que sur place, eh bien, vous pouvez acquérir des boissons ainsi que des pâtisseries, mais le tout à un prix modique. L'accessibilité est également possible pour les personnes à mobilité réduite. Si vous désirez des informations pour cette prochaine session du 30 avril ou encore avoir des renseignements concernant les activités d'une manière générale pour les thés dansants, eh bien, il y a un numéro de téléphone qui est à votre disposition et c'est le 076 327 32 08. On vous le redonne, 076 327 32 08. أحبتي أول أخبار نشرتنا يتعلق بالنشاط الاجتماعي الذي يحمل عنوان تي دانسون بور لي سونيور. لقاء راقص على أنغام الموسيقى مع أكواب الشاي والأصدقاء والصديقات ينتظركم. موعده يوم 30 من شهر أفريل الحالي، يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر ويستمر حتى الساعة 6 عصرا في جو من المرح والإلفة والنشاط. هذه الفعالية ستقام في سنتر دو كارتيه دي زافونشي. مرحب بالجميع، فالدخول مجاني وكل ما سيقدم من ضيافة مقابل سعر زهيد. وأيضا هناك فرصة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة مع أصدقائهم بمثل هذه الفعالية لقضاء وقت ممتع بهيج مع أصحابهم بصحبة الموسيقى الجميلة وشرب الشاي مع المعجنات وكافة أنواع الضيافة. كما ذكرت الأسعار رمزية، يمكنكم الاتصال على رقم هاتف معين لأخذ كامل المعلومات وكامل التفاصيل. رقم الهاتف هو 076 327 3208 وكالرقم 076 327 3208. فوقتا طيبا لكم. Bandeko tozolo bela likambo ya te dasan pour ba senior boyebi ete association ya biso ya commune na biso basalaka basanganaka bamikolo age epusani ezala oleki age ya retraite otika mokoko na yango bango ba senior basanganaka yango bakosangana mokolo ya samedi 30 avril na Avanché na ngonga ya 14h ti na ngonga ya 18h. Boya ebele o nyonso kofanda moko te yaka kosangana na baninga yango ezali na centre du quartier ya Avanché. Entrée ezali libre, ofele boisson pâtisserie ezali oko na suka bakotia sani okotia o nyonso omonani nango ezali muke ezali mingi basengi montante bobo sanate samedi 30 avril na ngonga ya 14h tina ngonga ya 18h na
Katia, centre du quartier, il y a Avanché. Pour les personnes qui s'intéressent à la gymnastique, eh bien, il y aura pour vous la possibilité ce week-end de pouvoir en profiter. Ce sera au centre sportif du Bois des Frères, qui, je vous le rappelle, est vers la cité du Lignon, ce samedi 9 avril de 19h à 21h, ou encore le lendemain, dimanche 10 avril de 16h à 18h. Ce sera le festival de la gymnastique genevoise sous l'intitulé I Am a Gym. C'est un grand gala qui réunira quelques 400 gymnastes pour des démonstrations. Voilà donc deux beaux spectacles gymniques qui vous seront proposés samedi 9 mars, samedi 9 avril, dimanche 10 avril, et c'est au centre sportif du Bois des Frères. للمهتمين بالأخبار الرياضية للرياضيين فقط نفيدهم إن هناك نشاطا رياضيا هذه المرة تقوم به جيمناستيك دو سنتر سبورتيف دو بوا دي فخير. منهاج النشاط الرياضي سيكون على يومين بالحقيقة. يوم 9 من أفريل عند الساعة 7 مساء ويستمر حتى الساعة 9 مساء. أما يوم الأحد 10 من أفريل فسيبدأ من الساعة 4 مستمرا حتى الساعة 6 مساء. الفعاليات الرياضية هذه تقع ضمن النشاطات التي تقدمها جيمناستيك جنوفواز. وهناك كما تعلمون 400 شخص متسابق من الشباب والشابات الجنوفواز، كلهم سيتبارون في يومي 9 و10 من أفريل. فإذا أمنياتنا للجميع بتحقيق أرقام قياسية جديدة. Bandeko nyonso basepela la gymnastique centre sportif ya Bois des Frères kuna gymnastique ekozala kuna na cadre ya festival oyo ya gymnastique bobosana te na cadre ya festival gymnastique ya genevoise bango bato babongisi yango na kati ya centre sportif ya Bois des Frères boya ebele mokolo ya samedi 9 avril na ngonga ya 19h tina ngonga ya 21h pe mokolo ya dimanche 10 avril na ngonga ya 16h ti na ngonga ya 18h boya ebele ba oyo nyonso basepelaka na gymnastique bobosana te yango ezali na kati ya centre sportif ya Bois des Frères. Et puis, autre information qui concerne les repas du mercredi aux Avanchais. Si vous ne connaissez pas encore le menu qui vous sera proposé la semaine prochaine, nous serons le mercredi 13 avril. Il sera constitué d'une soupe aux salades, suivie d'un hachis parmentier et d'un dessert. Et depuis lundi, suite à l'Assemblée générale, une décision a été prise. Le menu complet est proposé à un montant de 5 francs, ce sans les boissons. On vous rappelle que pour ces repas, les inscriptions sont recommandées, qu'elles peuvent se faire au plus tard le mardi précédent le repas avant midi. Un numéro de téléphone est à votre disposition pour pouvoir effectuer votre inscription et c'est le 076 630 33 71. On le répète, le 076 630 33 71. Et puis, une information également concernant l'association. Celle-ci recherche un ou une aide cuisinière ainsi qu'une personne en mesure de gérer une comptabilité associative. Là aussi, vous pouvez utiliser le même numéro si vous êtes intéressé par ces deux postes ou ces fonctions. On le redonne encore une fois, 076 630 33 71. 076 630 33 71. والآن مع غرفة سان فرانك التي تقدم لكم أطعمتها أسبوعيا في ظهيرة كل يوم أربعاء على نفس المكان على نفس طاولتها. غرفة سان فرانك هذه المرة تقدم لكم قائمة أطعمتها التي ستقدمها في يوم الأربعاء القادم 13 من أفريل، والمتكون من شوربة سلطة شوربة خضار مع صحن سلطة وأيضا haché parmentier. C'est juste. C'est tout à fait juste. برافو. وأيضا تختم وجبتها بطبق من الحلويات المصنوع منزليا. كامل الوجبة
هذه الوجبة الكريمة الدسمة تقدم لحضراتكم ب5 فرنك فقط، والحجز متاح لحضراتكم من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم. بإمكانكم حجز مقاعدكم على طاولة غوبا سان فرانك على الرقم التالي 076-630-3371. أكرر 076-630-3371. وأيضا لدينا خبر يخص غوبا سان فرانك، فهي تبحث بين أصدقائها عمن يقدم العون في مجال الطبخ، سواء طباخ أو طباخة ممن يودون أن يشاركوا المنظمة في دعمها لاستمرار تقديمها الوجبة لحضراتكم ظهيرة كل يوم أربعاء. أيضا هناك تفاصيل أخرى أود أن أحيطكم علما بها. ذكرنا أنه الوجبة ستكون فقط 5 فرنك، وهناك أسعار أيضا نحب أن نوضحها لكم فيما يخص ما تقدم من مشروبات، لأنه سعر المشروبات سيكون مضاف عدا 5 فرنك، سعر المشروبات يكون مضاف إلى سعر الوجبة. فسعر الكأس النبيذ الصغير هو من 2 فرنك فقط، أما سعر الكأس النبيذ الكبير 3 فرنك. كأس البيرة هو ب2 فرنك ونصف. أما المشروبات الغازية الأخرى على اختلافها فهي فقط تقدم بفرنك واحد. يمكنكم اصطحاب أطفالكم من عمر 4 سنوات وما فوق، شرط أن يكون بصحبتهم أحد من أفراد العائلة. وأيضا ستقوم منظمة غوبا سان فرانك بتقديم عروض للأطفال القادمين لتناول وجبتهم مع أهلهم لتشجيعهم ولتحفيزهم وكي تتيح لهم شهية طيبة على قائمتها. أحيي صديقتنا كريستيان. سالو كريستيان، وأتمنى لكم شهية طيبة. Bandeko tolobela likambo ya repa boyebi ete na kati ya banche babongisa esika mpona kolia yango prix emataki na 6 francs. Sikoyo mpona suite ya assemblée générale ezalaki semaine passée, bakitisi yango bazongisi yango na 5 francs, bakiti me bazongisi mpo ebandaki na 5 francs. Voilà, mpona mercredi oyo ezoya na ngonga ya 12h babongisi soupe, salade ezali, dessert na menu nyonso wana mpona 5 francs ya pamba. Boya ebele eza mpona moto nyonso, babi te ke eza kaka mpona bato avanche vernier ou quoi, eza mpona moto nyonso outa wapi, outa na canton mosusu oza na droit ya kolia mpona 5 francs ya pamba. Bosana te mpe bazali koluka bato tobengi aide mpona ko aide cuisinière soki oyebi kolamba. Oyebi kolamba yaka koede baninga okoyi kobenga na kopesa numéro ya telefone mpe bazali koluka moto oyo akoki ko gérer comptabilité ya association 5 francs. Voilà, okoyi kobenga na numéro 076 630 33 71 na bandeli 076 630 33 71. Okobenga kuna po na ko réserver place na yo pona kolia. Pe soki ezali pona aide ya cuisine nde bazoluka bobosana te bobenga esika wana pona koede oyo ayebi kolamba yaka ezali pona koede baninga oyo baliaka mokolo ya mercredi nyonso na ngonga ya 12h na kati ya Vanché na kati ya centre commercial ya Vanché. Une information qui s'adresse aux parents qui auraient des enfants et qui désiraient pouvoir profiter des activités intitulées les centres aérés de la ville de Vernier pendant la période du mois de juillet et du mois d'août. Nous avions déjà commencé à évoquer cette information la semaine dernière, mais comme on se rapproche petit à petit des 2 dates qui sont prévues pour les inscriptions, cela vaut la peine de vous le rappeler. À nouveau, le principe, on vous le donne, les maisons de quartier d'Aire-le-Lignon, des Avanchets, des Libellules ainsi que de Vernier Village organise durant les 8 semaines d'été le centre aéré pour les enfants et cela s'adresse aux tranches de 4 à 12 ans. Les enfants sont inscrits à la semaine, du lundi au vendredi, mais au maximum pour 5 semaines par enfant. Les inscriptions auront lieu et retenez bien ces 2 dates, 21 et 22 avril dès 17h
dans les maisons de quartier respectives qui participent à cette activité. L'activité des centres aérés commencera à partir du 4 juillet et se terminera le 26 août. Si vous voulez des informations de manière plus globale concernant les centres aérés, il y a une adresse sur Internet que vous pouvez consulter, c'est centresaérés en un mot.mqal.ch. خبرنا التالي يخص الآباء أولياء الأمور من آباء وأمهات وأيضا أطفال. إذ يعلن سنتر آيغي دو لا فيل دوفيرنيي بالحقيقة في منطقتين، لا ميزون دو كارتيer داير دو لونيون في منطقتين ديزافونشي ومنطقة ليبلول، عن انطلاق موسم تنظيم الفعاليات والنشاطات الرياضية لموسم الصيف القادم. هذه الفعاليات تشمل الأطفال من عمر 4 سنوات وحتى عمر 12 سنة. يشترط فقط المنظمون لهذه الفعالية أن يتم التسجيل لهذه الفعالية قبل 5 أسابيع على الأقل من بدء انطلاق الفعالية. هذه الفعاليات ستنطلق في 4 من شهر تموز القادم وتستمر حتى 26 منه. أما أيام التسجيل فقد حددت له يومين، 21 وال22 من شهر أبريل الحالي من الساعة 5 عصرا. يبدأ التسجيل في يومي 21 و22 من شهر أبريل. إذا أحببتم وإذا كنتم من المهتمين في تسجيل أولادكم بهذه الفعاليات والنشاطات الرياضية، يمكنكم الاطلاع على التفاصيل العامة والمعلومات الكاملة فيما يخص هذه الفعالية على سيت انترنت الذي هو centreaérés.mqal.ch. Bandeko boyebi ete vacances ya monene ya bana elingi kokoma na commune na biso ya Vernier babongisi ba centre aéré ya ville de Vernier babongisi yango esika oyo bana oyo bakoki kokende musika te na vacances, esika bokoki kotia bana na bino okosala inscription. Ezali mpona bana oyo bazali na âge ya 4 ans ti na âge ya 12 ans. Okomisi mwana na yo na tanga ba commune oyo baza organiser yango. Maison de quartier, il y a Aïr, il y a Lignon, il y a Avanché, il y a Lubellule, puis il y a Vernier Village. Bango, Kunande, Okoyoko Komisa, moi, Nayo, pour la vacances à été, Oeko Banda, le 4 juillet, le 26 août. Et Bobo Santé, inscription, Ezali, Mokola le 21, na le 22 avril na sanza otozali ekobanda na 17h. On est allé pour na komama pour na été, il y a le 4 juillet et le 26 août, mais oza obligé à kotika moi na yo pendant période de l'année sauté. Ils allaient au commissariat na semaine ou soit une semaine ou plus. Voilà pour na bana kobanda âge à 4 ans ti na âge à 12 ans. Okoki ko benga numéro exacté, mais okoki ko komela bango to ko kota na site na bango obeti info.centreaérés.mqal.ch na bandeli info.centreaérés.mqal.ch. kuna na kati okozwa mituna okozwa makambo nyonso pe voilà bobosana te inscription na pesi bino. Voilà ezali mpona bana oyo balingi kokende vacances na été kobanda le 4 juillet ti le 26 août. Et la dernière émission, information pour l'agenda de cette semaine sera à caractère musical et nous en sommes en 2016 déjà à la 5e édition. Le Corps des Alpes, si vous aimez cela, eh bien, il y a un rendez-vous que vous devez absolument ne pas manquer. Ce sera le samedi 23 avril à 16h30 et c'est au Lignon. Je vous le disais donc, c'est le 5e rendez-vous qui est proposé. C'est un concert en plein air, gratuit. Donc chaque année, on prie pour que nous ayons le beau temps. Et c'est une des rares occasions de retrouver 50 interprètes réunis en même temps pour vous faire vibrer au son du Corps des Alpes. C'est donc un très très beau rendez-vous à ne pas manquer. On vous en rappelle la date, samedi 23 avril à 16h30 au Lignon.
أما آخر أخبار حلقتنا لهذا اليوم فهو خبر فني يتعلق بعروض موسيقية يقدمها لكم 50 عازف وعازفة. هذه الموسيقى التقليدية لها معجبيها ولها مستمعيها، وهي موسيقى الموسيقى الجبلية التي تحبونها معظمكم. ستقدم لكم في يوم 23 من شهر أبريل. لا تنسوا موعدكم مع العروض. هناك 5 عروض حقيقة، 5 عروض موسيقية، لا تفوتوا موعدكم معها. Mandeko, pardon, voilà, collègue Nangaza un peu étouffé, voilà, voilà, ici, t'as fini, non? De rien, tu es là en direct, voilà, Bolimbisa Bisso, voilà, na répondre, Bobo Santé, on sont, c'est pour un concert en plein air, ils allaient concert en plein air, donc concert Libanda pour la montagnon sont, ils allaient corps des Alpes, il y a un beau cannabiso, bon, ils allaient concert traditionnel, voilà, bon, babongi siango, mokolo samedi 23 avril, na ngonga ya 16h30, et on ils allaient na Lignon, Bobo Santé, Boya Ebele, joueur bakozala kuna, donc bateau bako beta musique wana, concert wana, bazali au moins 50 personnes. Yango ezali ofele pona motonyo sur Bobo Santé, corps des Alpes, mokolo samedi 23 avril, na 16h30, ti voilà, tété kobanda 16h30 na Lignon. Cet agenda communal arrive à son terme. Si vous aviez manqué le rendez-vous en direct du mercredi sur le réseau des Avanchais ou en regardant via Internet sur Livestream, rassurez-vous, sur le reste du réseau à Genève, à partir de jeudi à 14h, vous aurez l'occasion de revoir ce direct ou encore un petit peu plus tard sur Internet en vous rendant notamment sur YouTube où nous copions nos émissions. Et voilà, ça va, ça va très bien. Prends ton temps, ne t'étouffe pas tout de suite, oui. respire. أحبتي، شرف لقائنا الأسبوعي معكم على الانتهاء. آسفة أنه سعلت، لكنه السؤال لم يرحمني باللحظة الحرجة. أتمنى لحضراتكم أن تقضوا وقتا طيبا في أمسيتكم اليوم، وأن تقضوا أسبوعا هانئا قادما. إذا فاتكم أن تتابعوا حلقتنا لهذا اليوم بعرضها المباشر، يمكنكم أن تتابعونا في صفحتنا في صفحة الفيسبوك كانال 29، أو يمكنكم أيضا متابعتها على صفحات اليوتيوب. لا تفوتوا لقاءنا الأسبوع القادم، لأننا سنأتي إليكم بأخبار جديدة. إلى اللقاء ونراكم بخير. Voilà, bandeko to commune ngona ya suka Bobo Santé information stoppé sibino boko kozwa yango boko tina kata site na biso boko mona yango to bobeti site ya commune Vernier boluki na kati boko mona yango to zali diffuser na ba télévision boko kozwa biso na YouTube na voilà boko kota na ba site internet bobeti canal 29.ch boko kozwa biso na kati botika malamu to komba sima. Cette émission donc arrive à son terme. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous espère au rendez-vous mercredi prochain. Puis il ne faut pas qu'on oublie, on a commencé la semaine dernière, mais ça doit devenir une habitude. Quand vous regarderez l'émission sur YouTube, il faudra cliquer là en dessous pour savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, ça nous fera toujours plaisir. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.